Te voy a invitar que vayas conmigo I'm going to invite you to go with me al libro de los Hechos capítulo 26. to the book of Acts, chapter 26. Hechos capítulo 26. Acts, chapter 26. Y quiero hablarle en esta tarde And I want to speak in this afternoon sobre la toma territorial espiritual. about the spiritual takeover, about the spiritual territorial takeover. Aleluya. Llevamos varias semanas hablando del tema takeover. We've been speaking for many weeks under the theme takeover. Y quiero hablarte en esta tarde sobre la guerra espiritual, And this afternoon I want to speak to you about the spiritual war, pero de otra perspectiva. but from another perspective. Aleluya. Hechos capítulo 26 dice, Acts chapter 26 says, gloria al Señor. Glory Quiero to que God. vayamos al versículo 16. I want us to go to verse 16. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, escuche bien esto, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecado y herencia entre los santificados. But rise and stand on your feet, for I have appeared to you for this purpose, to make you a minister and a witness, both of the things which you have seen and of the things which I will yet reveal to you. I will deliver you from the Jewish people as well from the Gentiles, to whom I now send you. The Gentiles to open their eyes in order to turn them from darkness to light, and from power of Satan to God, that they may receive forgiveness of sins and an inheritance among those who are sanctified by faith in me. Todos adoran al Señor por eso. How many praise the Lord for that? Vamos a orar. Let's pray. Padre, en el nombre de Jesús, Father, in the name of yo Jesus, declaro que tu palabra I declare that your word penetra en el corazón de tu pueblo, penetrate in the heart of your people, haciendo la obra que tiene que hacer, doing the work that it needs to do, despertando ese guerrero espiritual, waking up that spiritual warrior, libertando a cada uno liberating each and every one de ese espíritu pacifista, of that passive spirit, y que podamos todos and that everyone tomar take dominio dominion de nuestro territorio, of our territory. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. ¿Cuántos dicen amén? How many say amen? Aleluya. Hallelujah. Y por si acaso, atamos todo espíritu de religión en el nombre de Jesús. And just in case, we bind down every spirit of religion in the name of Jesus Gloria al Christ. Señor. Y le ordeno que se quede en aquella esquina para que escuche y se mortifique. And I order it to go to that corner so it may listen and get mortified. Gloria al Señor. Glory to God. ¿Cuántos adoran al Señor? How many praise the Lord? Aleluya. Puede Hallelujah. sentarse, amado. You may be seated. Gloria al Señor. Glory to God. La Escritura nos enseña The scripture teaches us que de la manera en que Jesús estableció el mensaje del reino de Dios that the way that Jesus established the message of the kingdom of God fue a través de la liberación. was through liberation. No hay de otra. There is no other way. Dese de cuenta Take notice de que cuando Jesús iba y predicaba, that when Jesus went to preach, llegaban los enfermos, the sick people came, a los cuales le decía to which he said, a los espíritus que tenían enfermos esas personas to the spirits that had those people sick, que se tenían que ir. that they had to leave. Llegaban los endemoniados The possessed people came in, y él los echaba afuera. and he cast them out, Y las personas eran libertadas. and the people were free. Jesús cuando predicaba Jesus, when he was preaching, tenía que ministrar liberación. had to minister freedom, Porque la palabra que Jesús vino a traer because the word that Jesus
came to bring no era lo mismo que este pueblo había escuchado por años. was not the same that these people had heard for years. Era el mensaje del reino de Dios. It was the message of the kingdom of God. Y si hay alguien que se opone a este And mensaje, if there is anyone that is opposed to this es el message, espíritu de la religión. it is the spirit of religion. Y este espíritu And this spirit no permite does not allow que la persona reciba el mensaje de Jesucristo. that the person receive the message of Jesus Christ. Ya hemos establecido que Jesucristo no vino a predicar simplemente salvación. We have come to establish that Christ did not only come to preach salvation. No vino a predicar simplemente la cruz. He did not simply come to preach about the cross. El mensaje completo The complete message se basa, is based, se trata is about del reino the kingdom de su Padre, of his Father, su reino, his kingdom, por herencia. by inheritance. Nuestro reino, Our kingdom, por herencia. by inheritance. Come on, somebody. Y como el espíritu de la religión se opone plenamente a este mensaje, And since the spirit of religion is openly against this message, para que la gente pudiera recibir el mensaje, so that the people may get the message, él tenía que ministrar liberación. he had to minister freedom. Él tenía que ministrar sanidad. He had to minister health. ¿Cuántos entienden? How many understand? O sea que si usted es un ministro del reino, So that if you are a minister of the kingdom, sépase, I'm going to let you know usted tiene que estar preparado para esto. that you have to be prepared for this. Nosotros podemos venir e introducir el evangelio, We can come and introduce the gospel, pero sin ministrar liberación, but without ministering freedom, lo que va a haber es una fusión. what there is going to be is a fusion. Y por ende, And therefore, no va a haber establecimiento del mismo. there will be no establishment of the same. Quiero repetir esto. I'm going to repeat this. Nosotros podemos llegar y predicar el evangelio de Jesucristo, We can come and preach the gospel of Jesus que es Christ, el evangelio del reino de Dios. which is the gospel of the kingdom of God. Pero si no llegamos a atar y desatar, But if we do not come to bind and unbind, todo aquel que está influenciado all of those that are por el influenced espíritu de la religión by the spirit of religion, puede recibir parte del mensaje. they can receive part of the Se va a message. crear una fusión, A fusion will be made, pero no se va a hacer un establecimiento del mismo. but an establishment of the gospel will not be made. Para poder establecer el reino de Dios To be able to establish the kingdom of God en una vida, in a life, en un pueblo, in a people, en una ciudad, in a city, en una región, in a region, hay there has que ministrar to be ministered liberación. freedom. De otra manera, el reino de Dios no iba a poder ser establecido. In any other way, the kingdom of God cannot be established. Nosotros tenemos que llegar We have to come y echar fuera and cast out el gobernador de ese territorio, the governor of that territory, el gobernador de las tinieblas de ese the territorio, governor of darkness of that territory. sin expulsión de los demonios territoriales. Without expulsion of the territorial demons, Vamos a hacer una fusión. we are going to make a fusion. Esto entonces sí podemos hablar This and in this we can talk about de que el mundo se está metiendo en la iglesia. of the world that is coming into the church. Y no es porque quizás están practicando una cosa ni la otra. And it's not because they're practicing one thing or another. Y no es porque aquel se puso esto, se dejó de poner lo otro. And it's not because this one started wearing this and stopped wearing that. Es porque se vino a meter el reino de Dios It is because the kingdom of God came in en una congregación que lo que tiene es religión. in a congregation that had religion. Sin liberación. Without freedom. Sin liberación. Without freedom. Liberación. Freedom. Deliverance. Deliverance. Liberación. Deliverance. Escucha bien esto. Listen carefully to this. Yo quiero hablarte en esta tarde I want to speak today sobre invadir. about invading. Vamos a hacer una toma territorial espiritual, We are going to make a spiritual territorial takeover. pero yo quiero llevarte una invasión. But I want to take you to an invasion. Porque siempre estamos hablando de que hay que reprender a los demonios, Because we're always talking about that we have to rebuke the demons. pero poco hemos hablado de la invasión.
but a few have spoken about the invasion. Dentro de la iglesia se ha metido un espíritu pacifista. Inside the church, a passive spirit has come in. Y es que vamos a llegar y hablar de Cristo, And it's that we're going to come and speak about Jesus, pero sin hacer mucho ruido, but without making a lot of noise, sin revolcar muchos demonios, without turning over many demons, porque es que estamos en público. because we're in public. Déjame explicarte algo. Let me explain something to you. Jesucristo reprendía y echaba fuera demonios en público. Jesus rebuked and cast out demons in public. Jesucristo reprendía y sanaba a la gente en público. Jesus rebuked and healed people in public. Déjame hacer un selah. Let me make a salah. Escucha bien esto. Listen carefully to this. Han experimentado un selah. You just experimented a salah. Déjame hacer una pausa. Let me make a pause. Voy a hacer un paréntesis. I'm going to make a parenthesis. Yo le estoy hablando a gente I'm speaking to people que han sido liberados ellos mismos. that have been delivered themselves. Y son gente que ya tienen al diablo fuera de su boca. And there are people that have the devil out of their mouth. Son gente que ha entendido de que el diablo no es el que le hace tropezar. There are people that understand that it is not the devil who makes them stumble. Son gente que han sido liberados de todos esos demonios. They are people who have been set free Y from all those entienden de que su demons. peor enemigo son ellos And mismos. understand that their worst enemy is them. Y de que si tú estás caminando conforme a la palabra, And that if you're walking according to the word, no debe haber puertas abiertas para que el enemigo haga y deshaga contigo como le dé la gana. there should be no open doors for the enemy to come in and do whatever he wants with you. Come on. Porque un reino dividido no puede prosperar. Because the divided kingdom cannot prosper. Entonces, yo quiero hablar con gente que han sido libertados, So I want to speak with people that have been delivered, gente que han sido libres people that have been set free, y ahora caminan con toda libertad. and now they walk with the freedom, Come on now. Libertando al cautivo. liberating the captive. Amén. Continuamos. Gloria al Señor. Escucha bien esto. Listen carefully to this. El evangelismo, Evangelism, el tú ir y levantarte a predicar, for you to get up and go preach, el tú ir y levantarte a establecer el reino de Dios, you to get up and go establish the kingdom no of es God, otra cosa que una invasión is none other than an invasion al reino de las tinieblas. to the kingdom of darkness. Si tú has tomado contigo la gran comisión, If you have taken with you the Great si Commission, tú has recibido el mensaje y el propósito de Dios en tu vida, if you have received the message and the purpose of God in yo your life, quiero que tú te prepares I want you to prepare yourself para ser un invasor del reino de las tinieblas. to be an invader of the kingdom of darkness. Tú tienes que prepararte y ser equipado, You have to be prepared and be equipped, procesado, processed, para entonces tener el poder y la autoridad so that you can have the power and the para authority poder to be able invadir el reino de las to invade tinieblas. the kingdom of darkness. De otra manera no sirve. In any other form is not useful. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? What do I want to say by this? Que todo creyente que vive bajo propósito That every believer that lives under a purpose ha llamado a ser un invasor. has been called to be an invader. Por eso estoy hablando aquí de invasión. That is why I'm speaking today about invasion. Porque esto es una casa de propósito. Because this is a house of purpose. Aquí damos a luz a gente de propósito. Here we give birth to people of Aquí estamos purpose. criando gente que sabe que tiene que pasar por un proceso. Here raising people up that know they have to go through a process. Porque si no hay proceso, no hay propósito. Because if there's no process, there's no purpose. Si no hay propósito, no hay destino. If there's no purpose, there's no destiny. Oh, come on now. Can somebody get excited with me tonight? Come on. Come on, somebody. Aleluya. Invadir Invading es entrar a la fuerza. is going in by force. Es confrontar con un intento hostil. Is confronting with a hostile intent. Es una declaración de guerra. It's a declaration of war. Es una declaración de It's a guerra. declaration of war. Es una declaración de It's a guerra. declaration of war. Si acabó los tiempos de ser pacífico, The time to be passive is over. tú no puedes pretender de que tu familia sea libertada You cannot pretend for your family to be delivered simplemente con el amor de Dios. simply by the love of Tú Jesus. tienes que tomar el amor de Dios. You have to take the love of Tú God. tienes que tomar la armadura de You have to Dios. take the armament, the Tú armor tienes que of tomar God. el llamado You have to take the calling y caminar conforme al and propósito. walk according to the purpose. Agarrar y ponerle ante la gran comisión. Take the Great Commission and put it on. Amarrarla con la fe.
Tie it on with faith y caminar. and walk. Come on, somebody. Dile al que está a tu lado, es tiempo de guerra. Say the one next to you, it's time for war. Es tiempo de guerra. It's time for war. Satanás nunca se rendirá sin un enfrentamiento. Satan will never surrender without Yo a quiero que tú confrontation. entiendas esto. I want you to understand this. Tu familia no va a ser libre porque sí. Your family will not be delivered just because. Tu familia va a ser libre cuando tú te pares en la brecha. Your family will be delivered when you stand on the line. Tu familia va a ser libre cuando tú te decidas levantarte y levantarte a pelear. Your family will be delivered when you decide to get up and Come on, fight. somebody. Tú tienes que invadir ese territorio. You have to invade that territory. Tú tienes que llegar y decir, aquí llegó el Hijo de Dios You have to y come vengo a and say, establecer el the Son reino. of God has come here and I'm here to establish the kingdom. Vengo a establecer el I reino. have come to establish. Tú tienes que llegar a ese lugar y comenzar a hablarle a los aires. You have to go to that place and begin to speak to the atmospheres. Cuando Jesús envía a los 70, When Jesus sends the six, lo envía con una unción delegada. he sends them with a delegated anointing. Jesús toma a los 70 Jesus takes the y le 70 dice, vayan, and he says, go, sanen al enfermo, heal the sick, liberten al cautivo, deliver the captive, prediquen las buenas nuevas. preach the good news. Y le dice, vayan. And he says, go. En otras palabras, ellos iban con una unción delegada por Jesús. In other words, they were going with a delegated anointing Pero from antes Jesus. de irse, But before going, dice lo siguiente, it says the following. Hechos 1:8, Acts 1:8. pero recibiréis poder But you will receive power cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. when the Holy Spirit has come over you. Ese poder That power que proviene del Espíritu, that comes from the Spirit el que nos permite a nosotros is the one that allows us interceder. to intercede. Por eso es que cada uno, That is why each and si every no one lo ha of us, recibido, if you have not received tiene que it, pedir ese bautismo, you have to ask for that baptism. tiene que pedir ese poder You have to ask for that power para tú poder entrar en intercesión, in order for you to enter into para, intercession. para tú poder entrar en una guerra espiritual. No, in order for you to enter into a spiritual Tú war, tienes que ser capaz de hablar un idioma espiritual. you have to be able to speak a spiritual language. Ese idioma que la Biblia habla, le llama lenguas. That language which the Bible calls tongues. Estos son palabras, lenguaje del Espíritu. These are words or a language of the Spirit. Todo intercesor Every intercessor tiene que hablar en lenguas. has to speak in tongues. Todo aquel que se ha ido parar en la brecha All of those that have decided to stand at the gate tiene que procurar recibir ese bautismo. have to have it to receive that baptism. Tiene que procurar caminar en ese lenguaje. They need to walk in that language. Un lenguaje que se habla en el A Espíritu. language that is spoken in the Spirit. Y todo aquel que vive en el Espíritu And all of those that live in the Spirit está receptivo are receptive y capaz and capable de comenzar a hablar en lengua. of being able No to speak in importa si tongues. están en el mall. It doesn't matter if they're in the Tan mall. pronto se percibe una atmósfera demoníaca, As soon as a demonic atmosphere is perceived, usted tiene que ser capaz you have to be able de comenzar a abrir tus labios y hablar. to be able to open your lips and Porque speak. tu espíritu va a ser incomodado. Because your spirit will be, Tu espíritu will va a be moved. entender que hay algo que no va. Your spirit is going to understand that there is Y something por that eso tú doesn't tienes belong. que comenzar a levantarte. And that is when you have to begin to rise up. No te estoy hablando de hablar lenguas como un loco, así al papagayo durísimo. Estoy hablando que entre ti tú empiezas a hablar esas lenguas y quizás ahí bajito, pero tú estás peleando. I'm not speaking about yelling out in tongues. I'm speaking about talking in tongues low, but fighting. You have to keep fighting. Escucha bien esto. Listen carefully. Todo ministerio de sanidad y liberación son ministerios de invasión. Every ministry of freedom and deliverance is a ministry of invasion. Todo ministerio de sanidad y liberación Every ministry of healing and deliverance es un ministerio de invasión. is a ministry of Quiere invasion. decir que si Dios te ha llamado a interceder, That means if God has called you to intercede, Dios te ha llamado a invadir. God has called you to invade. Si Dios te ha llamado a sanar al enfermo, If God has called you to heal the sick, no como mandato, sino como oficio. not as a commandment, but as a job. Todos tenemos el mandato. We all have that calling. Todos ponemos a dar al enfermo. We can all heal the sick. Todos podemos libertar al cautivo. We can all set the captive free. Dije todos. I said all of us.
Dije todos. I said all of us. Dije que todos. I said all of us. Pero hay gente que ha sido llamado al oficio. But there have people that have been called into that office. Quiere decir que hay gente que ha sido llamado a esa oficina. That means that there have been people that have been called into that office. Quiere decir que esos que han sido llamados están tienen que estar dispuestos, disponibles y accesibles en todo momento para eso. That means that those that have been called have to be open and accessible for that at all times. Usted y yo tenemos que entender You and I have to understand que de la única manera de establecer el reino de Dios that the only way to establish the kingdom of God es invadiendo, is to invade, echando fuera a los principados, casting out the principalities, echando fuera las potestades, casting out the armies, echando fuera a los gobernadores de las tinieblas, casting out the governors of darkness, huestes espirituales spiritual hosts de maldad en las regiones celestes. of evil in the heavenly region. ¿Cuántos entienden? How many understand? Todo All. creyente tiene que entender Believer has to understand de que para establecer el reino de Dios that to establish the kingdom of hay God, que llegar a invadir. we have to come to invade. Usted tiene que tener en su mente You have to have in your mind de que cada vez que uno llega a algún lugar that every time we come to a place y llega a ese lugar, and you go to that place, tiene que entender que Dios te ha llevado allí para invadir. you have to understand that God has brought you to that place to invade. Su visita a Puerto Rico va a ser para invadir. Your visit to Puerto Rico is going to be to invade. Disfruten el tiempo que tienen que disfrutar de vacaciones, Enjoy the time that you have for vacation, pero no pierdan la comunión. but do not lose the communion. Los voy a llevar a invadir. I'm going to take you to invade. Los voy a llevar a invadir. I'm going to take you to invade. Van a dejar huellas. You're going to leave a finger. Van a dejar una semilla. You're going to leave a seed. Personas van a ser libertadas. People will be delivered. Te van a querer buscar para que le cuentes qué pasó. They're going to look for you. Prepárense to para tell eso. What happened. Prepárense Prepare yourself para for eso. that. Prepare yourself. Todo for that. creyente Every believer tiene que entender has to que understand tú has sido posicionado para en el trabajo, that you have been positioned in your job, en la escuela, in your school, en tu comunidad, in your community, para llegar a invadir. to go and invade. Si Dios te permitió mudarte al lado de una bruja, If God has allowed you to move next to a witch, dale gloria a Dios, give glory to God, porque te ha llevado allí because He has taken you to that para place, que esa bruja, ese brujo sea libre. so that witch or warlock may be Dios delivered. bendiga a todas las brujas que nos visitan. God bless all the witches Para nosotros es un that privilegio. are visiting us. For us it is a Cuando una privilege. un brujo te visita, When a witch, warlock visits, es porque estás haciendo algo en el reino de las it is tinieblas. because you are doing something in the Es kingdom porque of estás darkness. conmoviendo algo en el reino de las It is tinieblas. because you are moving something in the kingdom Y por of eso darkness. Satanás los envía That is why Satan para sends espiar. to spy. Por eso Satanás los envía That is why Satan para ver sends lo que está sucediendo. to see what is happening. Tratan de They infiltrarse. come and try to infiltrate. Tratan de venir y parar la alabanza. They come and try to stop the worship. Por eso no puedes parar la alabanza That is why the prophetic worship cannot stop. Por eso la alabanza profética no se puede tener en esta That is why the casa. prophetic worship cannot stop in this. Por eso usted no puede venir como un espectador. That is why you cannot simply Usted come as a tiene que spectator. venir como todo un guerrero, You have to come as a warrior con una alabanza en tus labios, with a worship in your una mouth. alabanza que penetre, A worship that penetrates. una alabanza que rompa, A worship that breaks through. una alabanza que A liberte. worship that delivers. ¡Oh, aleluya! Vamos, vamos, vamos. Let's go. Una alabanza profética, A prophetic worship. una alabanza poderosa, A powerful una worship. alabanza que quebrante. A worship that breaks. Lamentablemente hoy la iglesia está operando bajo un espíritu pasivo. Unfortunately, today the church is working under a passive spirit. Este espíritu pasivo es hijo del espíritu corporado o corporativo de la religión. This passive spirit is a son of the religious spirit. Se habla del amor de Dios, You speak about the love of God, pero no de la liberación. but not of the deliverance. Jesús hacía liberación Jesus did deliverance por amor a los enfermos. because of the love of the sick. Se habla de la paz de Dios, The peace of God is spoken, pero la paz de Dios se ha malinterpretado. but the peace of God has been misinterpreted. No se habla de la paz de Dios para que todos vivamos espiritualmente de manera pacífica.
The peace of God is not spoken so we can all live spiritually peaceful. Ese espíritu pacífico That passive spirit vino de las entrañas del espíritu de la religión. came from the womb of the spirit of religion. Y ese espíritu de la religión vino de las entrañas del mismo diablo. And that spirit of religion came from the womb Oh, of the very gloria devil. al Señor. Glory to God. No confundas la paz. Don't confuse peace. La paz de Dios es The peace of God is para que en medio de cualquier circunstancia, for that in the middle of every circumstance, sea buena o mala, be it good or bad, tú estés en paz. you can be in peace. Viento, tormenta, tribulaciones, Storm and wind and tribulation, estás en paz. you're in peace. Que sean como aquellos que viven en Puerto Rico, Let it be like those in Puerto Rico que vienen huracán y hacen fiesta. that they come and make a party. Viene un huracán y están poniendo madera en las ventanas, pero están fiestando con música en alto y A celebrando. hurricane is coming and they put boards on the windows, but they're having a party Y están en paz. and they're in peace Porque la construcción que tiene fuerte. because the construction they have is strong. Porque sus casas Because their houses no fueron construidos sobre la arena. were not constructed over sand. Fueron construidos en roca. They were built on rock. Fueron construidos con concreto. They were built with concrete. Si tú construyes tu vida espiritual If you construct your sobre spiritual la life roca que es Cristo, over the rock that is Christ, y tú comienzas a construir and you begin to build sobre esa roca over that rock con material sólido, with solid material, no tienes que preocuparte por la tormenta. you don't have to worry Te about the storm. podrá tumbar el Dish Network. The Dish Network might tip over. El satélite te lo podrá mirar todo patas The arriba. satellite might be flipped over. Te podrá mover el carrito para el lado. The car may be moved a little bit to the side. Te podrá escocotar las palmas o los árboles. The trees may be tipped over. Quizás tengas que limpiarlo un poco, You might have to clean up a little bit. pero tu casa no se cae. Your house will not Tu fall casa down. no se cae. Your house will not Tu fall casa down. no se Your cae. house will not fall Porque down. está sobre la roca. Because it is Oh, ¿cómo? Sobre la roca. ¿Cómo? Sobre la roca. ¿Cómo? Oh, hurry, papi, hurry. Come on. No se cae. It does not fall. It doesn't fall. Ah, ¿cómo? Yo quisiera que alguien se levantara conmigo y dijera no se cae. I want somebody to get up with me and say it Vamos. doesn't fall. Escuche bien esto. Listen carefully to this. Como iglesia apostólica y profética, As an apostolic and prophetic house, hemos sido llamados a invadir. we have been called to invade. Hemos sido llamados a dominar. We have been called to dominate. Hemos sido llamados a establecer el reino de Dios We have sobre been nuestro called to territorio. establish the kingdom of God over Como our iglesia territory. apostólica y profética. As a prophetic and apostolic house, Como una voz profética en este tiempo. with a prophetic voice for this time, Con un llamado apostólico. with an apostolic calling, Hemos sido llamados a llegar y romper we estructuras. have been called to come and break Hemos structure. sido We llamados. have been called. Hemos sido llamados We a have been llegar y a romper. to come in and Romper estructuras. break structures, Romper paradigmas. break paradigms, Romper pensamientos. break thoughts, Y que el reino de Dios sea establecido. and so that the kingdom of God may Y be que el reino de established. Dios sea establecido. And let the kingdom of God be Y que el reino de established. Dios sea Let the establecido. kingdom of God be established. Ah, yo quiero ver gente. I want to see people. Yo quiero ver gente I want to see people que ha sido llamado a dominar. that have been called to dominate, Que ha sido llamado a invadir. that have been called to invade, Gente que entiende people that know que ya no podemos ir y titubear, that we cannot go in and stumble, sino que vamos a llegar a invadir. but we are going to go in and Vamos a invade. llegar a invadir. We are going to go in Ya and no invade. hay, ya no vamos a caminar con ese espíritu pacifista. We will no longer walk with that passive Somos spirit. guerreros. We are warriors. Hay territorio. There is territory. Un guerrero, A warrior. aquel que tiene ojos de guerrero, Those that have the eyes of ve a un warrior. territorio y lo que ve es conquista. They see territory and what they see is a conquer. Ve una persona y lo que ve They este es para see a Cristo. person and what they see is Yo no sé de for ti, Christ. pero cuando yo veo una vida I don't know about you, but when I y see veo a que Dios life tiene propósito, and I see that it has purpose, comienzo a estudiar I begin to y study comienzo a ver and I begin que hay to see propósito, that there is a purpose, que hay destino. that there is a destiny. Aleluya. Hallelujah. Y comienzo a estudiar ese territorio And I begin to study that y territory. comienzo a ver And I begin to see cómo entrar y dominar. how to go in and dominate. Es tiempo de invasión. It is time for invasion. Es tiempo de invasión. It is time for invasion. Es tiempo de invasión. It is time for invasion. Aleluya.
Oh, Hallelujah. gloria al Señor. Glory to God. Sepárate de aquellos que tienen en el espíritu de los 10. Separate yourself that have the spirit of the 10. Hay gente que trae el espíritu de los 10. There are people that have the spirit of the 10. Traen reportes negativos. They come with negative reports. Ese espíritu de la ley That spirit of the law que dice no se puede that says we can't porque do están it encajonados, because they are boxed porque han in, puesto límites, because they have put limits, porque no pueden ver más allá. because they cannot see further. Tú tienes que despojarte de esos que tienen el espíritu de los 10 You have to dispose yourself of the people that have the spirit of the 10 y comienza a trabajar con el espíritu del acuerdo and begin to work with the spirit of accordance y ponerte a planear con gente que tiene el espíritu del acuerdo. and begin to plan with people with the spirit of accordance. Únete con gente Unite yourself with people que traen ese espíritu. that have that spirit. Aleluya. Oh, gloria al Señor. 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 Come on, come on, come on. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Oh, gloria al Señor. Glory to Come God. on, come on, come on, come on, come on. Vamos, 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 vamos. Es tiempo de invasión. Invasión. It is time for invasion. Vamos a invadir. Let's go and invade. Mujer. Mujer. Women, Si tu esposo no le sirve al Señor, if your husband does not serve Christ, tú vas a agarrar esta noche. you're going to get him tonight Vas a ser como Esther. and you're going to be like Esther. Te vas a bañar con aceites You're going to bathe yourself with oils aromáticos. of aroma. Y cuando tú agarres al viejo, And when you get the old man, tú lo vas a declarar para Cristo. you're going to declare him for Y Christ. lo vas a envolver y lo vas a hacer para Cristo. You're going to wrap him up and make him for Christ. Y cuando te diga, ay, mamita, te amo, tú le dices, sí, yo también te amo para Cristo. And when he says, oh mama, I love you, you say, I love you also for Christ. Si está como que no quiere nada, And if he's like, if he doesn't want te it, le pegas con ese aceite, te le pegas, te le pegas. you rub yourself with that oil Te le pega, te le pega. Y comienza a frotar. and you begin to rub yourself. Comienza frotando ahí. Begin to rub yourself Para que up venga Cristo. so that Christ comes. Es tiempo de invasión. It is time for invasion. Hay un territorio. There is a territory. Hay un territorio. There is a territory. Ese territorio que es tuyo. That territory that is yours. Vamos a invadirlo. Let's go invade it. Se acabó el espíritu pacifista. Past the spirit is over with. Come on. Yeah. Vamos. Es tiempo de invadir. Vamos a invadir, vamos a invadir, vamos a invadir. Let's Vamos a go invadir. invade. Let's invade. Vamos a invadir. Let's invade. Todo aquel All of those que ha sido llamado that have been called para intercesión for intercession y para ministrar en sanidad, and to minister in healing, corre para acá. run here. Dios le bendiga a todos. God bless all of you.